पेट्रो आगे किसी नीलम करो My name is Krishnangini Thakuria. आओ अपना भविष्य बनवाओ, आओ अपना भविष्य बनवाओ, आओ. My name is Naima Begum. I study in class KG. मैं एक मछली हूँ, मुझको मत पकड़ना. मछली दिल की रानी है, जीवन इसका पानी है. हाथ लगाओ तो डर जाएगी, पानी में डालो तो तैर जाएगी. नमस्ते. My name is Nimansha Talukdar. Azimo दूता राइम्स को बोले जाम. मम्मी कितनी प्यारी है, महकी सी फुलवारी है. पापा जी भी प्यारी है, नाक का दिल मिलता रहे. नन्हे नन्हे नव कटारे आ जाए जो पास हमारे. हाथों में हम ले लेंगे, जीवन उनसे खेलेंगे. थैंक यू. नमस्ते. My name is Nistha Jorika. Bisab Jaina Juan, Bisab Jaina Juan, Bisab Jaina Juan, Bisab Jaina Juan. Namaste. My name is Siri Punnam Shloka Goswami. माँ, आप जो वहाँ एक पहाड़ देख रही है, वो पहाड़ पहले बहुत हरा हुआ करती थी और पेड़ पौधे भी थे, जानवर भी थे. पर हमारे कुछ पृथ्वी के बुरे लोगों ने उन पेड़ पौधों को काट दिया, एक रेगिस्तान बना दिया. और माँ, आप जानती हो, वहाँ जो वो हाथी रहते हैं, उनका भी खाना पीना मुश्किल हो गया है और उनका भी अब घर भी नहीं है, पानी भी नहीं है, कुछ नहीं है. इन बुरे लोगों ने तो इस पहाड़ को एक रेगिस्तान बना दिया. इसीलिए हम अपने पृथ्वी की रक्षा करेंगे, हम अपने पृथ्वी को बचाएंगे. थैंक यू. नमस्कार. My name is Rian Oleman. कौन है वो? डर. क्या आपको डर लगता है? क्या आपको डर लगता है? क्या आपको भी डर लगता है? यहाँ पर बैठा सभी लोगों को डर लगता है, लेकिन डर मुझे भी लगता था. एक दिन मैं गहरी नींद में था, फिर अचानक से मेरी आंखें खुल गई. फिर मैं
एक घने जंगल में सुनसान सड़क पर अकेला पाया। कोई है जो मेरी मदद कर सके। फिर मैंने मन में एक ख्याल आया, मैं क्यों डर रहा हूँ। फिर मैंने डर को भगाने के लिए तुझे हिम्मत जुटाई। फिर मैंने जय हनुमान जी की। मैंने जब आंखें खुली तब मैं अपने घर में था। मुझे पता था डर जैसी कोई चीज नहीं होती है, डर हमारे अंदर होती है। फिर मैंने अपने डर को उखाड़ फेंका। मैंने अपने डर को भगा दिया। क्या अभी अपने डर को भगाना चाहते हो तो फिर आप सोए हो, जाग जाओ, क्योंकि डर के आगे जीत है। Johnny is Papa. Did sugar no Papa. Telling lies no Papa. Open no ma. Ha ha ha. Rahi dharbasya gladi bhavati bharata abbuthadam adharbasya terat bharam shijay bhav paritraraya sadhuna vinasaya duskita sadharma sansta paradhaya sabhavami yuge yuge. Thank you. সন্মিলনত উপস্থিত এইখন বিদ্যালয়ৰে পৰম শ্ৰদ্ধাৰ অধ্যক্ষ মহোদয়, সমন্বিতে সমূহ স্কুলৰ সমূহ পৰিয়ালবৰ্গ, লগতে উপস্থিত অভিভাৱক অভিভাৱিকাসকল আৰু মৰমৰ কণ মইনাসকল, পোনপ্ৰথমতে মই আটাইকে মান্যানুসাৰে শ্ৰদ্ধা আৰু মৰম নিবেদিছোঁ। আজি বিবেকানন্দ কেন্দ্ৰ বিদ্যালয়ে আয়োজন কৰা এই ব্যতিক্ৰমী অনুষ্ঠানটোত অংশগ্ৰহণ কৰিবলৈ পাই মই নথৈ আনন্দিত হৈছোঁ। আৰু সেইকাৰণে যেতিয়া দিদিয়ে ক'লে যে কোনোবা অভিভাৱকে আহি তেওঁৰ অভিজ্ঞতা ক'বৰ কাৰণে ময়ো আগবাঢ়ি আহিছোঁ, কোনো প্ৰিপাৰেশ্যন নাই। খুবেই ভাল লাগিছে এই অনুষ্ঠানটিত উপস্থিত থাকি। আমিও যেন শৈশৱৰ দিনবিলাক ঘূৰাই পাইছোঁ, যেতিয়া কণ ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে খেলিছে, ইয়াত অভিনয় কৰিছে, তেওঁলোকৰ প্ৰতিভাসমূহ দেখি আমিও নিজে আশ্চৰ্যবোধ কৰিছোঁ। সঁচাকৈ এই প্ৰাক প্ৰাথমিক পৰ্যায়ৰ সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালীবিলাকৰ মাজত কিমান প্ৰতিভা লুকাই থাকে আমি হয়তো অজানিতে কেতিয়াও অনুভৱেই নকৰোঁ। গতিকে আমাৰো কৰ্তব্য অভিভাৱক অভিভাৱিকাসকলৰ যে তেওঁলোকৰ যিখিনি ইনহেৰেণ্ট কোৱালিটিজ আছে, যিবিলাক তেওঁলোকৰ প্ৰতিভা আছে, সেইবিলাক বিকাশ কৰাৰ সময় এই পৰ্যায়তে, এই প্ৰাক প্ৰাথমিক পৰ্যায়তে। আৰু এটা কথা এই চেগতে ক'ব বিচাৰিছোঁ যে স্কুল এখনে অকলে ল'ৰা ছোৱালীক গঢ় দিব নোৱাৰে। অভিভাৱক অভিভাৱিকাসকলৰ যোগদান বাৰুকৈয়ে অনস্বীকাৰ্য, আমি স্বীকাৰ কৰিবই লাগিব। আৰু যেতিয়া
স্কুল এখনত শিক্ষকসকলৰ লগত অভিভাৱক অভিভাৱিকাসকলেও মিলা মিছা কৰাৰ এটা সমন্বয়ৰ এটা সুযোগ পায়, সেয়া বাৰুকৈ প্ৰশংসনীয়। আৰু এইকাৰণে মই অধ্যক্ষ মহোদয়ক বহুত কৃতজ্ঞতা জনাইছোঁ এনেকুৱা এটা অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণ কৰাৰ সুবিধাকণ আমাক দিয়াৰ বাবে। আৰু এইখিনি কৈয়ে মই মোৰ সৰু বক্তব্য সামৰণি মাৰিছোঁ। জয়তু বিবেকানন্দ কেন্দ্ৰ বিদ্যালয়, নলবাৰী। ধন্যবাদ। মোৰ নাম শ্ৰী হৰিপ্ৰসাদ বৰ্মন। আচলতে আজি এই যিটো বিবেকানন্দ কেন্দ্ৰ বিদ্যালয় পৰিবাৰ সন্মিলন, আগত মই এইটো বস্তু পোৱা নাছিল। আৰু মোৰ ছোৱালীজনীও ক্লাছ 9 পাইছে এইবাৰ, ল'ৰাটোও আনিছোঁ। গোলাঘাটত কিন্তু এইটো বস্তু নাছিলে, তেনেকৈ মই পোৱা নাছিলোঁ। ইয়াত ফাৰ্ষ্ট টাইম পাইছোঁ আৰু যথেষ্ট ভাল লাগিছে। আৰু বহুদিন আজি 2 বছৰ বিৰতিৰ পিছত ল'ৰা ছোৱালীখিনি লগ হৈছে, সেইটোৱে আটাইতকৈ ডাঙৰ কথা। তাৰ পাছত খেল ধেমালি কৰিছে, তেওঁলোকে পাৰ্টিচিপেশ্যন কৰিছে, নিজৰ নিজৰ প্ৰতিভাবোৰ উলিয়াই দিছে। ভৱিষ্যতে তেওঁলোকৰ যিখিনি প্ৰতিভা আছে সেইখিনি আৰু বিকাশ হ'ব। এই বিকাশখিনিৰ পৰা তেওঁলোকে এটা আৰু সেই লাইনটোৱে ল'ব পাৰিব। গতিকে পঢ়াৰ পিছত আৰু এই যিটো বিকাশ, এই বিকাশটো তেওঁলোকে যদি গতি লয়, কিছুমানে অভিনয়ত যাব, স্পৰ্টছত যাব, আৰু এনি কালচাৰেল গোটেইখিনিত যাব পাৰিব। তাৰপিছত আমাৰ বিবেকানন্দ কেন্দ্ৰ বিদ্যালয়ৰ যিখিনি শিক্ষাগুৰু, আমাৰ প্ৰিন্সিপাল ছাৰ হওক, আমাৰ টিচাৰ্ছ আৰু বাইদেউসকল, ছাৰসকল, গোটেইখিনিৰ যিখিনি মানে দায়িত্ব, গোটেইখিনি সুকলমে পালন কৰে, সেইটো ভাল লাগিছে পাৰ্টিচিপেশ্যনৰ মাজতে। আৰু দ্বিতীয়তে গাৰ্জেনখিনিৰো যথেষ্ট উৎসাহ দেখিছোঁ। ভৱিষ্যতে যাতে এইখিনি থাকে, আমাৰো উৎসাহ আছে ল'ৰা ছোৱালীবোৰৰ আগবঢ়াই নিয়াত। বিশেষকৈ লকডাউনত প্ৰতিটো ল'ৰা ছোৱালীয়ে অলপ ডিপ্ৰেছিভ মাইণ্ড এটা আহি গৈছে চবৰে। তেওঁলোকৰ মানে খেলা ধূলাও পোৱা নাই, ঘৰতো পঢ়িব নোখোজে, আৰু গাৰ্জেনে পঢ়ালেও মানে মন নকৰে। তেনেকুৱা এটা আজি 2 বছৰ এটা ব্ৰেক, 2 বছৰ ব্ৰেকৰ পাছত এইটো যিহেতু আজি এটা প্ৰথম এটা ফাংচন পাইছে তেওঁলোকে, বিশেষকৈ কৰোণা ভাইৰাছ আঁতৰি যোৱাৰ পিছত সেইটো তেওঁলোকৰ কাৰণে এটা ফাৰ্ষ্ট টাইম মানে পাৰ্টিচিপেট কৰা এটা পথ দেখুৱাইছে আজি। সেইটো কাৰণে যথেষ্ট ভাল লাগিছে স্কুলখনৰ এইটো অৰিহণা। মই আচৰিতে মানিছোঁ অলপ, যাতে সাহস কৰিছে এইটো। আৰু দেখিছোঁ মাত্ৰ 2-এজনৰ মুখতে মাস্ক আছে, বাকীতো আমি চব ফ্ৰীলিয়ে গোটেইখিনি কথা পাতিছোঁ, খাইছোঁ, ফুৰিছোঁ। গতিকে কৰোণাও নাই, আৰু আমাৰ মনত এটা উৎসাহো আহিছে। ঠিক তেনেকৈ ল'ৰা ছোৱালীবোৰৰ মাজতো আহিছে। গতিকে ভৱিষ্যতে যাতে এইখিনি থাকে আৰু স্কুলেও যাতে পাতি থাকে, এইখিনিৰ কাৰণে যথেষ্ট আশাও কৰিছোঁ, ধন্যবাদো দিছোঁ আজি। আৰু নতুন যিখিনি অহা এপ্ৰিল মাহৰ পৰা যিটো আমাৰ শৈক্ষিক বছৰ আৰম্ভ হ'ব, সেইটো যাতে আজিৰ নিচিনা এনেকৈ এটা নিৰ্দিষ্টভাৱে এটা সুন্দৰ বাতাবৰণে আগবাঢ়ে, সেইটোৰ কাৰণে মই কামনা কৰিছোঁ। এইখিনিয়ে কৈ মই মোৰ বক্তব্য সামৰিছোঁ। ধন্যবাদ। মোৰ নাম শ্ৰী পুলক ঠাকুৰীয়া। মোৰ ছোৱালী ক্লাছ 1ত পঢ়ি কৃষ্ণাংগনী ঠাকুৰীয়া। পোনপ্ৰথমতে মই এই যে আজি পৰিবাৰ সন্মিলন বিবেকানন্দ কেন্দ্ৰ বিদ্যালয়ৰ যি পৰিবাৰ সন্মিলন মানে অনুষ্ঠান কৰিছে, সেই অনুষ্ঠানত উপস্থিত থকা মানে পৰম শ্ৰদ্ধাৰ মানে অধ্যক্ষ মহোদয়, সন্মানীয় ছাৰসকল, দিদিসকল, সন্মানীয় অভিভাৱকসকল আৰু কণ কণ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, মোৰ আহি আজি খুবেই ভাল লাগিছে। আজি নহয়, মই আহিয়ে থাকোঁ। মানে ল'ৰাটোও পঢ়িছিল, এতিয়া নাই, কিন্তু তাই ক্লাছ 1ত। বোলা এইটো যিটো অনুষ্ঠান পাতিছে, এই অনুষ্ঠানটো পতাটো খুবেই দৰকাৰ। আগৰ বক্তাসকলেও কৈ গৈছে যে অকল পঢ়িলেই নহয়, তে অলৰাউণ্ড ডেভেলপমেণ্ট চিটিজেন হ'ব লাগিব। মানে এটা ছাইডত পঢ়াটোৱে অকল উদ্দেশ্য নহয়। বৰ্তমান সময়ত সকলোতে স্ক'প আছে। এই স্ক'পটো দিব পৰাটোৱে আমাৰ এটা, সেই কৃতিত্বটো উলিয়াই আনিব পৰাটো আমাৰ এটা দায়িত্ব, আমাৰ এটা কৰ্তব্য। আৰু এই দায়িত্ব আৰু এই কৰ্তব্য পালন কৰিছে বুলি মোৰ অনুভৱ হয় বিবেকানন্দ কেন্দ্ৰীয় বিদ্যালয় মানে পৰিয়ালবৰ্গই। কিয়নো আমি দেখি আছোঁ বিভিন্ন ক্লাছতে হওক, অনলাইন ক্লাছতে হওক বা খেল ধেমালিতে হওক, দিদিসকলে যি ধৰণে বা ছাৰসকলে বা অধ্যক্ষসকলে যি ধৰণে লাগি থাকে, মানে সেই লাগি থকা হেৰিটো আমি অন্য বিদ্যালয়ত আমি সিমান দেখিবলৈ পোৱা নাযায়। এই বিদ্যালয়ত মানে পাৰ্টিচিপেণ্টটো বেছি, আৰু এই পাৰ্টিচিপেণ্টটো বেছি থকাৰ কাৰণে ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে যিটো গ্ৰাছৰুট লেভেলৰ পৰা যিটো পাৰদৰ্শিতা,
সেই পাৰদৰ্শিতাটো উলিয়াব পৰাটোৱে আমাৰ হ'ল কৃতিত্ব আৰু আমাৰ কৰ্তব্য। কৃতিত্বই নহয়, আমাৰ এইটো কৰ্তব্য। কাৰণ আমাৰ যি ভিতৰত লুকাই থকা যি আমাৰ প্ৰতিভা, সেই প্ৰতিভাবিলাক আমি বহুত অভিভাৱকে আমাৰ বহুত টিচাৰে এইখিনি গাইড কৰিব নোৱাৰাৰ কাৰণে বিভিন্ন ল'ৰা ছোৱালীৰ সেই মানে প্ৰতিভাখিনি মানে মৰহি যায়। আমি স্কোপটো দিব নাজানো, সিহঁতৰ মেণ্টেল যিটো চাইক'লজিকেল কথা আমি বুজি নাপাওঁ। গতিকে সেই কথাখিনি মানে ইয়াত যে গুৰুত্ব দিয়া হৈছে আৰু দিব বুলি, আৰু অধিক গুৰুত্ব দিব বুলি মই অনুৰোধ কৰিছোঁ। এই মানে বিদ্যালয় যাতে আমাৰ অসমতে নহয় ভাৰতবৰ্ষতে মানে আমাৰ নলবাৰী কেন্দ্ৰীয় বিদ্যালয়ে যাতে সুনাম কঢ়িয়াব পাৰে, তাৰ কাৰণে মই মানে ভগৱানৰ ওচৰতো আশীৰ্বাদ মানে বিচাৰিছোঁ। গতিকে মই বিশেষ নকওঁ, আজিৰ প্ৰগ্ৰেমটো খুবেই ভাল লাগিছে। ল'ৰা ছোৱালী মানে আগবঢ়াই নিয়াৰ ক্ষেত্ৰত ভৱিষ্যতেও এই প্ৰগ্ৰেম হ'ব বুলি, এনেকুৱা প্ৰগ্ৰেম মাজে মাজে হৈ থাকিব বুলি আশা ৰাখি মই মোৰ সৰু চমু কথা মানে সামৰণি মাৰিছোঁ। আজি ইয়াত উপস্থিত হ'বলৈ পাই সঁচাকৈ সৰুকালৰ কথাবিলাক মনলৈ আহিছে আৰু অধ্যক্ষ মহোদয়ৰ কৃপাত আমি অভিভাৱকসকলে ইয়ালৈ আহিবলৈ এটা সুযোগ পাইছোঁ। তেখেতে আমাক এটা পথ দেখুৱাইছে। পথটো হ'ল যে সৰু সৰু কণ কণ ল'ৰা ছোৱালীবিলাকৰ মাজত এটা প্ৰীতি খেল ধেমালি দেখুৱাইছে। এইটোৰ পৰা কি বুজাইছে যে আমাকো এটা জ্ঞান দিছে, এই লগতে আমিও এটা জ্ঞান পাইছোঁ অভিভাৱকসকলে। কাৰণ এই সুযোগটো আন স্কুলত নাই, মাত্ৰ এই বিবেকানন্দ স্কুলখনতহে পোৱা যায়। আৰু আমি ইয়াৰ আগতেও এবাৰ মই যিটো আৰম্ভণিতে মানে মাতিছিলে, আমি তেতিয়া আহি দেখিছিলোঁ এই যে আমাৰ লাইফটোত আমাৰ সৰুকালটোক আমি মানে একদম পুনৰ লৈ আহিছিলোঁ। তাতেও আহি মই কৈছিলোঁ এইষাৰ কথা যে সঁচাকৈ এই টাইপটো আমি ক'তো পোৱা নাছিলোঁ। আজি পাই খুব আনন্দিত হৈছোঁ। আৰু ধৰক 70 ইয়াৰ্ছ অল্ড ময়ো হ'লোঁ, তথাপিতো মই এবাৰ দৌৰ মাৰিছোঁ। এইকাৰণে দৌৰ মাৰিছোঁ যে মোৰ লগৰ কেইজনে মোক দেখি যাতে আৰু দৌৰিব পাৰে, আৰু উঠি অহা চামবিলাকেও যে এই কামটো কৰিব পাৰে, এইটো মোৰ মানে এটা তাৰ লগত মই পাৰ্টিচিপেট কৰিছোঁ। কিন্তু এটা কথা নহয় যে ডাঙৰবিলাকে যদি সৰুবিলাকতো এই ৰাস্তাটো দেখুৱায় আৰু ভাল হ'ব। এতিয়া সৰু ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে কমলীয়া জেং, আজি স্কুলৰ পৰা আমি যিখিনি অনুভৱ পাইছোঁ, তেখেতসকলে যেতিয়া অনলাইন ক্লাছ চলি আছিল সেই পিৰিয়ডটোত তেখেতসকলে যেনেকৈ আমাক অনুভৱ দি আছিল, বাচ্চাবিলাকৰ ওচৰত আমি বহিছিলোঁ, তেতিয়া খুব ভাল লাগিছিল। আৰু আজিও ইয়াত আহি দেখিছোঁ যে সৰু সৰু কোমলীয়া জেংকেইজনক যেনেধৰণে ভাজ দিয়ে সি তেনেদৰে ভাজ ল'ব। আজি ইয়াত দেখি সিহঁতৰ মনত এটা উৎসাহ আহিছে। প্ৰথম কথা, এতিয়ালৈকে ল'ৰাবিলাক দৌৰি আছে, সৰু সৰু ল'ৰাবিলাক ৰোৱা নাই। কিয় দৌৰি আছে? সিহঁতে এটা ফ্ৰী টাইম পাইছে। এই ফ্ৰীটো পাইছে কাৰ কাৰণে? অধ্যক্ষ মহোদয়ৰ কাৰণে। তেখেতে যদি এই সুযোগটো নিদিলেহেঁতেন, আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীবিলাক দৌৰিবলৈ নাপালেহেঁতেন। তেখেতে দিয়াৰ কাৰণে পাইছে। বিশেষ নকওঁ, সময় বহুত কম। এইখিনি কৈ মই মোৰ বক্তব্য সামৰিছোঁ। नमस्कार, सभी को मेरा नमस्ते। आप लोगों की अभी मैं विचार सुन रहा था कि एक विद्यार्थी का निर्माण के लिए विद्यालय नहीं, हम सबका सहयोग चाहिए। तो इसी उद्देश्य से जो विवेकानंद केंद्र विद्यालय है, बीच में जो आप लोगों को केंद्र दिखाई दे रहा है, तो ये केंद्र ने बहुत कुछ दिया है हमको। इस विद्यालय में केवल पढ़ाई शिक्षा ही नहीं होता है, यहाँ पर शिक्षा के साथ संस्कार, खेल कूद, ये बहुत सारी ऐसी गतिविधियां हैं जो यहाँ पर किया जाता है। तो मैं आपको जो एक केंद्र, जो विवेकानंद के जो सपना था उनका, तो उसको मैं 2 लाइन में आपके सामने बोलना चाहता हूँ। विवेकानंद केंद्र स्वामी विवेकानंद के सिद्धांतों को, उनकी जो सिद्धांत थी, प्रसारित करने के उद्देश्य से स्थापित एक महान विचारक आदर्श स्वामी एकनाथ जी रानाडे ने उनके बताए गए मार्ग पर चलने का संकल्प लेकर संगठन की स्थापना की। सन 1972 में एकनाथ जी रानाडे ने इस जो केंद्र की स्थापना की। फिर केंद्र से हमारे जो संस्कार है, योग वर्ग, स्वाध्याय वर्ग, संस्कार वर्ग, जो ऐसा आज बच्चों को दिया जाता है, और विशेषकर क्लास 6 के यहाँ पे हर साल PDC पर्सनल डेवलपमेंट कैंप का भी यहाँ पर आयोजित किया जाता है, ताकि उनके बच्चों के विकास के लिए।
पढ़ाई जरूरी, बच्चों के पढ़ाई के साथ साथ और भी गतिविधि जरूरत है। ये शायद आज हम सब ने अनुभव किया यहाँ पे एक साथ होके। बच्चे कितना अच्छी तरह से परफॉर्मेंस कर रहे थे, सभी बच्चे आपस में मैसेज दे रहे थे। कोई बोला था डर के आगे जीत है, डर रहे थे बच्चे। यहाँ पे स्टेज में उठना है वो विनर है, जो स्टेज में उठा विनर है। आप लोगों ने जिस तरह आज भाग लिया, उन बच्चों का उत्साह बढ़ाया, अपने साथ साथ आप लोगों ने बच्चों का भी इसी तरह आगे बढ़ाया। तो इस विद्यालय के विषय में मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, पहले से समय बहुत हम हो चुका है। तो ये विद्यालय केवल नलबारी में नहीं, पूरे भारत में टोटल 77 और भी बढ़ रहा है निरंतर। इसकी संख्या दिन ब दिन बढ़ रही है। 37 अरुणाचल प्रदेश में है, 25 अभी और निरंतर विद्यालय प्रगति पर है, और भी नए नए विद्यालय हमारे बन रहे हैं। 25 आसाम में और 11 अंडमान निकोबार में और 2 तमिलनाडु में ये विद्यालय निरंतर रूप से लोगों की सेवा कर रहा है। विद्यालय के साथ साथ यहाँ पर स्वास्थ्य सेवा, इस केंद्र, जो केंद्र आप लोगों को दिखाई दे रहा है, इस केंद्र के जो संस्थापक थे स्वामी विवेकानंद के विचारधारा को मैं आपको उनको एक बार फोटो दिखाना चाहता हूं, जिन्होंने इस केंद्र को स्थापित किया था, जिसकी वजह से आज हम विवेकानंद केंद्र विद्यालय के रूप में जानते हैं, जहां पर हम सबको मिल रहा है। आपको वहां पे फोटो दिख रहा होगा, ये एकनाथ जी राणाडे, इन्होंने इस केंद्र को स्थापित किया था। केंद्र के माध्यम से विद्यालय, हॉस्पिटल, बच्चों के बाल संस्कार, योग वर्ग, योग संस्कार और योग सत्र, कन्याकुमारी में विशेषकर योग ट्रेनिंग लेने वाले को स्पेशल सर्टिफिकेट दिया जाता है, जो जिससे अपना वो भविष्य बना सकते हैं। और इसी साल आपको बता दूं, एक भारत विजय भारत के नाम से भी हमारा एक कार्यक्रम, जो शिला स्मारक, मैं आपको एक फोटो के माध्यम से दिखाना चाहता हूं। ये कन्याकुमारी में स्थित है। आप सब जब बाद में जाएंगे, एक पत्रिका है इस विवेकानंद के विषय में, आप और अधिक अगर जानना चाहते हैं तो इस पत्रिका, एक छोटी सी पत्रिका निःशुल्क दिया जा रहा है वहां पर। ये फोटो और ये जो भी इस विद्यालय के विषय में जानना चाहते हैं, ये जो कन्याकुमारी में स्थित माननीय एकनाथ राणाडे, उनका उद्देश्य था केंद्र ही, ये जो स्मारक ही बनाना मेरा उद्देश्य नहीं है। जो छोटे छोटे बच्चे, इनको सही शिक्षा के साथ संस्कार भी मिले, खेल कूद हो, चाहे वो गीत में हो, हर चीज में बच्चों का जब तक डेवलप नहीं होगा तब तक वो अपना विकास नहीं कर सकते। तो इसी उद्देश्य से हमारे जो भी ये केंद्र में इस तरह की बहुत सारे कार्यक्रम, एक्टिविटी होते रहते हैं, जिससे कि उनका शारीरिक संपूर्ण विकास हो। एक तरफ से बच्चे आगे ना बढ़े, पढ़ाई में अच्छे हैं पर वो खेल कूद नहीं सकते, स्टेज में आके 2 शब्द बोल नहीं सकते, कोई परफॉर्मेंस कर नहीं सकते, तो वे विकास नहीं कह सकते हम। तो आज जो इसके अलावा यहाँ पर स्वास्थ्य सेवा, प्रकाशन, विवेकानंद केंद्र की तरफ से ऐसे बहुत सारे प्रकाशन है, जिससे कि हम अपना उन्नति सही बात को जान सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर 2 बातें, विशेषकर 2 बातें मैं आपको बता देना चाहता हूँ। 2 बातें जो बच्चों के बाल संस्कार है, अभी भी गाँव में, छोटे छोटे गाँव में इन चीज़ों का आयोजन निरंतर रूप से हो रहा है। छोटे छोटे बच्चों को उनके हिसाब से, बच्चे ही नहीं, जो बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, उनके लिए भी यहाँ पर सेवा, अगर कोई सेवा इस संस्था को देना चाहता है, स्वेच्छा से कुछ समय देना चाहता है, तो वो मुझसे बाद में व्यक्तिगत रूप से मिल सकते हैं। मैं और भी ज़्यादा डिटेल में बोल सकता हूँ, पर समय की कमी है, मैं यहाँ पे ज़्यादा नहीं बोलूँगा। तो अपना कोई योगदान देना चाहता है इस संस्था, इस महान संस्था में, और संस्था को जानना चाहता है आखिर ये विवेकानंद केंद्र है क्या, केवल स्कूल ही नहीं है, ये बहुत कुछ है इसमें। जब आप व्यक्तिगत रूप से कभी मिलेंगे, और स्वामी विवेकानंद से जुड़ी जीवनी, उनका उद्देश्य क्या था? उनका उद्देश्य ये नहीं था कि केवल मैं अपना आया हूँ गया है, उनका उद्देश्य ये नहीं था जो भारत के जो युवा है, बच्चे हैं, जो बुजुर्ग हैं, उनको एक सही रास्ता, दिशा मिले। इस उद्देश्य से हम लोग इस विद्यालय में सेवा का निरंतर कार्य हो रहा है। आप लोगों ने जिस तरह से आज साथ दिया, तो ये हमें भी आज उत्साह बढ़ा, आप लोगों का उत्साह देख के। जिस तरह से आप लोगों ने खेल में हो, चाहे बड़ों ने कितना, स्वामी विवेकानंद ने कहा था, वे गिरे उठे, उठकर फिर चले, उठा जागा और लक्ष्य प्राप्ति नोहा लोई के नौरोबा। तो इसी भावना के साथ स्वामी विवेकानंद की जीवनी 8 सीरीज में है। अभी आपको बहुत बेहतर थोड़ा सा जो आए हैं उनको डिस्काउंट में भी दे रहे हैं। आप उनके जीवनी को ले जाके एक बार ले जाइए, जीवन भर काम में आएगा। कुछ चीज़ें हम कपड़े खरीदते, इस साल खरीदा, अगले साल बेकार हो गया, कुछ चीज़ें खरीदते, पर ये ग्रंथ ऐसा है, आपने आज खरीदा, युगों युगों तक रहेगा। आप जब भी मन चाहे एक
किताब उठा लिया, पढ़ लिया, बच्चों को पढ़ने के लिए दिया, तो ये संस्कार स्वाध्याय संस्कार के रूप में बहुत अच्छा हो सकता है। और साथ में ये पत्रिका और ये छोटी सी हमारे जो विवेकानंद के विषय में और ज़्यादा जो केंद्र क्या है आखिर इसके बारे में जानना चाहते हैं, तो ये आप लोग वहाँ से निःशुल्क प्राप्त कर सकते हैं जो इच्छुक है। और जो सेवा इस विद्यालय के केंद्र के विषय में जानना चाहते हैं तो विद्यालय में बाद में आके मुझसे व्यक्तिगत रूप से या मेरा फ़ोन नंबर भी वहाँ से ले जा सकते हैं, तो मिल सकते हैं, संपर्क कर सकते हैं। तो इतना ही कह के अपनी वाणी को विराम देना चाहता हूँ। आप लोगों ने जिस तरह उत्साह उपस्थिति यहाँ पे दिखाई, उम्मीद है आगे भी इस तरह के कार्यक्रम में आप साथ देंगे, दूसरों को भी उत्साहित करेंगे, साथ में लाएंगे। इतना ही कह के अपनी वाणी को विराम देता हूँ। ओम शांति।